Okay, so good day, everyone. For today, we're going to continue our discussion regarding the microscopic examination of urine. And for today, this is the last type of cell that we are going to encounter. And for the remaining slides, we are going to proceed with cast and with the urinary crystals. So here we have our renal tubular epithelial cells, or usually called RTEs. So their appearance are they vary in size and shape depending kung asa sila nga tubule na form. So we have three types of tubules. We have the proximal convoluted tubule, we have the distal convoluted tubule, and we have the collecting duct. And also they may appear rectangular, columnar, round, or cuboidal. And ilang nucleus kay eccentric, meaning wala sa center, unlike our transitional epithelial cells, ilang nucleus kay centrally located. And also, they may be bilirubin stained or hemosiderin laden stained, meaning, di ba kay, as you can remember in our chemical nga examination discussion, kay once na ay liver damage or once na ay kanang madawat ang ato ang liver, kay possible nga makita ang bilirubin sa ato ang ihi, and also kay mo ma-absorb siya sa tubules, meaning ang ato ang RTEs kay mutapot ang bilirubin sa ato ang RTEs, and once ang RTEs kay ma-excrete sa urine, and once ma-stained mo na nga mogawa siya nga bilirubin stained. And also the hemosiderin laden, meaning hemosiderin, they are just kanang mga dead end na nga hemoglobin. They are kanang due to massive hemolysis. So meaning ang hemoglobin kay mag-stay sa kidneys, and just like bilirubin kay ma-absorb siya sa tubules, mutapot siya sa ato ang RTEs, and once stain siya kay naay hemosiderin presence sa ato ang urine. And ang stain nga ginagamit ani kay Prussian blue nga stain or other pa nga type of stains. So for PCT, again, we have three different areas kung asa na for mga to ang RTEs. So we have here in proximal convoluted tubule, ihang shape kay rectangular, columnar, or convoluted cells, and they are larger than other RTE cells. And also they have a coarsely granular cytoplasm, or dagang granules ang ilahang cytoplasm. And we need also to take note that RTE cells kay muna sila ang pinaka-significant. Ang ato ang largest nga epithelial cell is our squamous epithelial cell, but ang pinaka-significant nga epithelial cell is our RTEs. And next we have this distal convoluted tubule. Ang ilang appearance kay round or oval, and kung sa collecting duct sila na form kay ang ilang appearance kay cuboidal, and they have at least one straight edge, and when they appear three or more kay they are called renal fragments. Again, kung ang ato ang RTEs kay cuboidal in form, they appear three or more sa microscope kay they are called renal fragments. So ang iyang identification error kay spherical transitional cells, kay si transitional cells ug si RTE kay they have the same shape, but ang ilang difference kay ang ilang nucleus. Again, si transitional iyang nucleus kay centrally located, while si RTEs kay iyang nucleus kay eccentric, or meaning wala sa center. And also granular cast, ang ilang difference kay si granular cast kay wala siya kanang naa siya kanang parallel sides, and they have rounded ends, while si RTEs kay dako siya in size, and they have different forms as well. So again, di ba ningon ko nga ang RTEs kay sila ang pinaka-significant nga epithelial cell, since di ba, as you can see here, if greater than 2 ragani under high power field kay significant na, or meaning the urine is to be examined na. And yung clinical significance kay increased amounts is indicative of tubular necrosis, or meaning from the word necrosis, ang ato ang tubules kay nangamatay na, or kanang padulo ng mga matay, and tungod na kay season tubules kay padulo ng mga matay, so ang cell sad nga present sa tubules kay mga matay na sad, that is why mo disintegrate na sila, and makita na sila sa urine. That is why naay RTEs sa ato ang urine. So we have here a columnar RTE cell with granules and fat globules. So di mo makita ninyo nga dagan kay siya nga mga circles, dagan kay siyang fat globules,
And also, as you can see here, we have our oval RTE cells. So meaning, na-form niya siya sa distal convoluted tubule. And as you can see here, nga, ang iyahang nucleus kay wala gyud siya na-locate sa center, unlike the transitional epithelial cell. And also, we have here the cuboidal RTE cells. So meaning, na-form niya siya sa collecting duct. And again, when we have 3 or more of this type, kaya sige tawag ani, it is called renal fragments. Again, when we have 3 or more of this type na cuboidal RTE cells, kaya it is called renal fragments. And we also have here RTE cell stained with Prussian blue. So again, hemosiderin. Again, ang hemosiderin ka more ang dead end nga type sa hemoglobin, and kung ay massive hemolysis kay hemostasis sa kidney, maabsorb sa ato ang RTE, and once ang ato ang sample kay ginastain with Prussian blue, so natay makita ang mga hemosiderin present sa under the microscope. And we have another type of RTEs. We have our oval fat bodies. So these are just lipid-containing RTE cells. So we have our lipid stain, Sudan 3 or oil red O. So basically, guys, we have 3 types of lipids. Take note, we have 3 types of lipids. We have triglycerides, we have cholesterol, and we have neutral fats. So basically, si Sudan 3 o si oil red or si oil red O, ang iyara nga mas stain kay ang neutral fat o ang triglyceride. Again, si Sudan 3 or oil red O, iyang mas stain kay si neutral fat or si triglyceride. And para ma-determine si cholesterol, kay that is why mogamit ta og polarized nga microscope, and makita nato ang Maltese cross. Clinical significance, nephrotic syndrome. Diba, familiar na sa ato ang Maltese cross, kay if you can remember in your parasitology class, second year, I don't know if what siya basta second year, kay nato type of parasite nga mag-form of Maltese cross. I hope I'm still correct, Babesia to siya nga species. So, check lang if sakto bagapon ko. And clinical significance, nephrotic syndrome. We need to remember this, kay this is very common in board exam or in case studies in board exam. Nephrotic syndrome, kay ang rationale ani niya is ang ato ang cells kay kuan sila kana, they are negative in charge. Overall, they are negative in charge. We have the shield of negativity, mga term. And also, we have the podocytes nga responsible sa pag-filter kay, di ba sa ato ang urine, gina-filter nato nga mga high molecular weight nga mga materials, just like proteins and just like our lipids, kay dili na sila gina-secrete sa ato ang urine. But in nephrotic syndrome, ang shield of negativity and ang podocytes kay they are damaged. So meaning, dili na ma-filter or kanang wala na makasagang sa katong high molecular weight ng mga substances like proteins and lipids. That is why nga during nephrotic syndrome, I hope you will write this or you will take note of this. Sa nephrotic syndrome, naatay massive proteinuria or excess number of proteins. Again, during nephrotic syndrome, natin massive proteinuria. And also during nephrotic syndrome, we have massive lipiduria. So, natay excess number of proteins and excess number of lipids tungod. Again, kay atong podocytes, katong shield of negativity, kay damage, mo na dili sila ma-filter. And kung additional information, kung natay excess number of protein sa urine, so meaning a number of protein sa ato ang circulation or sa ato ang blood kay gamay. So meaning natay low number of albumin or hypoalbuminemia. Again, tungod kay taas ang number of protein sa ihi, mabuo ang number of protein sa blood, manang magka-hypoalbuminemia. And kung naay hypoalbuminemia, kay najudaynay edema or kanang manghupong ang tiil, manghupong ang kamot, or kanang sa eyes po dapit. So, take note of nephrotic syndrome kay very common in board exam. Usually ginagamit ni siyang situation po during case studies. So, as you can see here, we have our oval fat bodies or oval RTE cells.
And on the other side kay di ba na-stain siya nga orange-red droplets. So meaning orange-red droplets ang iyang na-stain kay either neutral fats or triglyceride. And in our next slide, we have oval fat body under bright field microscope. Di ba, kani, kung na gani multi-cross under polarized microscope kay presence of cholesterol. Again, multi-cross presence of cholesterol kung ang atong ginagamit ng microscope kay polarized microscope. And we have here another microorganisms. Bacteria, they are small spherical or cocci and rod-shaped bacilli structures. So, ilang identification errors kay amorphous phosphates and amorphous urates tungod kay kanang magkumpul-kumpul kay daghan kaayo. And clinical significance, UTI, ang bacteria nga responsible for UTI kayo sa gani, it is E. coli. And ang E. coli kayo sa iyang morphology, cocci or bacilli? It is bacilli. So again, take note, major bacteria nga responsible for UTI kay E. coli and atong E. coli kay bacilli. And as you can see here, clinical significance UTI with WBCs. So kung walay WBCs gani, dili siya matawag nga UTI. Kay meaning, kung taas lang ang number of bacteria, maybe unpreserved ang specimen, again wala siya na-preserve, and or kana na by contamination sa kanang pagkuha sa urine. So muna siya sa ato ang microorganisms. So let us now proceed to our yeast cells. They appear small, oval, refractile structures with buds or mycelia. So during a picture, kay makita nato ang budding yeast cells, again, small and oval, and they are refractile under the microscope. And in the other side, isa ka nga ni, kay ang tawagan na niya kay hypha. Again, hypha. Pero if daga na ganit sila kay mycelia. So again, hypha, so isa ka branch, kung dagan kayo kay mycelia. Identification error, RBCs kung kani mga single nga yeast cells kay but they tend to appear as RBCs. And clinical significance is infection with WBCs. Again, dapat na ay increased number pod of WBCs sa ato ang urine. We have here another type of microorganism. We have our Trichomonas vaginalis or clinical significance Trichomoniasis. So STI, sexually transmitted infection. Si Trichomonas, siya gani ang so itong tawag sa disease, it's ping pong disease. Kay meaning, if you could still remember sa inyong parasitology class again, kay si male, kay symptomatic, so wala siya kabalo nga na siya Trichomonas. So muna nga, if na siya sexual intercourse, kay mapasa ni female o balik sa ni male, so muna nga ping pong disease kay balik-balik lang siya. Question, si trophozoite, si Trichomonas kay na ba siya cyst? Wala. Si Trichomonas kay na trop form only siya, trop form. And identification error, either WBCs or RTE cells kung dili na siya motile. And next, we have other parasites. We have Schistosoma hematobium ova. So, iyang appearance kay oval shape with terminal spine. So, kani iyang terminal spine, oval shape. Schistosoma kay they are bladder flukes. And napataylaan nga types of schistosoma, si Japonicum, Monsoni, and others. And we have here Enterobius vermicularis ova, D-shaped, flat on one side and curved on the other. So meaning na siya ka na infection. And pinworm, usually called as pinworm. And we have here spermatozoa, appearance tapered overhead with long thin tail. Identification error kay none. Meaning raaning na ay sperm sa urine kay basin si patient ka nag-send sa sample sa urine kay gikan siya og sexual intercourse or gikan siya nga nag-masturbate. So wala nga kung anay presence of sperm sa ato ang urine. So
Again, those are our cells and those are our other microorganisms. So let us now next group of sediments that we'll be discussing. So we have now our casts. So we have different types of casts. We have hyaline cast, and we have our cellular cast, meaning kanang presence of cells inside the cast. So we have different types of cellular cast. We have RBC, WBC, epithelial cell, bacterial cast, mixed cast, and we have also our fatty cast. We have different types of granules in our cast, the granular cast, coarsely and finely granular cast, and we have our waxy cast, our broad cast. So basically, what are casts? So cast kay kani sila. They are the only elements found in the urinary sediment that are unique to the kidney. So remember, ang cast kay sila ang unique nga sediment nga makita sa urine nga unique sa kidney. So again, for example, if other nga body fluids sa like dili urine, like kanang mga sa mga fluid or sa parang type of body fluids dira kay wala na sila presence of cast. Again, si cast kay siya ang unique nga sediment nga makita nimo sa urine nga unique sa kidney. And again, si cast kay na-form na siya it's either in the DCT or in the collecting ducts. And ang iyang appearance kay tubular with parallel sides and somewhat rounded ends because they represent the shape of the tubules nga asa sila na-form. And also si cast kay they may contain additional elements. For example, di ba kay si tubules kay namanay ka ng mga different types of filtrate nga mo stay dira such as our cells, such as our bacteria, our granules, or pigments, or different types of crystals. So, again mo to siya si cast. Ang iyang composition kay tam horsefall protein or muna ang old nga name and si uromodulin muna ang atong ginagamit nga term karon. So si uromodulin kay kuno siya kanang normal type of protein nga produce sa tubules by the RTEs or by our RTE cells or tubular epithelial cells. And ang tawag sa cast in the urine is called cylindruria. Again, presence of cast in the urine is called cylindruria. Responsible of cast kay ang ato ang atom horsefall protein or usually known as our uromodulin. So, as we proceed to our next slide, we have our casts and cylindroids. So, what is the difference between cast and cylindroid? So basically, ay lang yung difference lang kay kung asa sila na form. Kay si cylindroid, again similar to cast but with tapered ends. Kay na form siya between the ascending loop of Henle and the distal convoluted tubule. So again ang balikon, this is our glomerulus, our proximal convoluted tubule, and our ascending loop of Henle and our ascending loop of Henle, our distal convoluted tubule, and our collecting duct. So si cylindroid kay similar to cast pero na siya tapered ends. Tungod kay na-form siya diri sa ascending loop of Henle and sa ato ang distal convoluted tubule. So if imo ni siyang i-rotate vertically kay makita ma-imagine mo nga ingani ang iya nga itsura mo na nga na siya tapered ends. While si cast kay na-form siya between the distal convoluted tubule and the collecting duct. So again, na siya parallel sides. As you can see here, parallel sides with rounded ends. Si cylindroid kay similar to cast but isa niya ka end kay tapered. Again, cylindroid na form sa ascending loop of Henle and distal convoluted tubule. Si cast kay na form sa distal convoluted tubule and the collecting duct. So, additional information, how is cast formed? So, try to imagine this kay wala mo kayo ganang ballpen diri nga makadraw or anything. So, in our tubules we have our RTE cells. So si RTEs kay ang gi-mention sa previous nga slide kay mo release sila og uromodulin.
So si uromodulin kasi siya ang responsible sa structure sa cast, or siya ang responsible sa kung saan porma ni cast, di ba kani mo sa iyang porma. So basically composed ani kay the uromodulin nga protein. Pero so muna siya pinaka-basic na type of cast, but magkadugay kay mo evolve, di ba, mo evolve si cast into different types of cast tungod kay, di ba, naman siya nato nga sa ato ang tubules kay we have different types of filtrates like cells, granules, or pigments. So basically musulod na siya dira sa cast, ay musulod siya dira o kana sa kana matrix nga na formed by the uromodulin. So muna nga ang cast kay mo progress into different types of cast. So again, ingana ma-form mga to nga cast. So let's proceed to our first type of cast. We have our hyaline cast. This is the very basic type of cast. Iyang appearance kay colorless, homogeneous in matrix, consists almost entirely of uromodulin, old name Tom Horsfall protein, and the hyaline cast has a low refractivity or low refractive index. Identification error, mucus fibers, hair, and increased lighting. So again, si hyaline cast kay murag siya ang mother sa tanan nga cast, kay siya man ang mag-responsible sa shape sa mga cast kay tungod kuha lang siya kanang iyang composition kay most entirely uromodulin. So katong ingani nga form, mura na siya si hyaline cast. Wala din siya anything nga nasa iya nga sulod. So mura siya si hyaline cast. Our hyaline cast are seemingly normal under the microscope kay we have the normal value 0 to 2 per LPF. Again, as si cast kay ma-viewed siya sa low power nga field or low power objective. In clinical significance, glomerulonephritis, meaning inflammation of the glomerulus, so na ay glomerular bleeding. Pyelonephritis, na-mention na ako ni before pa sa chemical examination. Pyelonephritis is bacterial infection sa ato ang nephrons, and we also have chronic renal disease, congestive heart failure, meaning si CHF or si congestive heart failure kay, correct me if I'm wrong, ang ato ang heart kay dili na siya ka properly pump og blood. So meaning kung dili na ma-properly pump ang blood, wala na kay blood nga mo reach sa ato ang kidneys, so wala na kay mo flow. So ang ato ang mga filtrates katong gid mention earlier, katong mga cells or others kay mo stay siya sa tubules. That is why ma-form ang ato ang hyaline cast. That's for ang rationale sa congestive heart failure. And we have our stress and exercise. So as you can see here, under high power objective, mga tanong mo sir, nga nung give you pa siya under high power objective kay to confirm if that cast nga mo nakita sa LPO kay yung siya ma-identify kung sa siya type of cast. It's either hyaline ba or unsa pa na siya nga types of it may be cellular or granular nga cast. Mo na siyang i-view na to siya under HPO. So as you can see here, very prominent kayang structure. We have the parallel sides here, and we have the rounded ends. And wala nyo siya sulod. Very plain siya. Tungod kay composed entirely of uromodulin. So, napot siya usahay nga na yung mga presence of RTEs sa ato ang hyaline, tungod kay ang uromodulin kay gina-produce man siya ito ang RTEs, and kanina makita pa ninyo under LPO na siya parallel ends and parallel sides and rounded ends. So let's now proceed to our next type of cast. We have our cellular cast. So because basically we have our RBC cast. So kung ano siya kanang imagine hyaline cast with RBCs tungod kay na ay glomerulonephritis or na ay bleeding. So may imagine din mo if na bleeding gani kay na presence of RBCs dira sa tubules. So muna nga ang RBCs kay mosulod na sa uromodulin, muna nga ma-form ang ato ang RBC cast. Ang iyang appearance kay
cast matrix or uromodulin with RBCs. They appear orange to red in color and indicates bleeding. Again, glomerulonephritis, bleeding within the nephron. Identification error, RBC clumps, but para ma-verify nimo, check if naabay matrix. Check if naa siya kanang murag purma. Kay usually, ang RBC clumps kay magtapok-tapok lang na sila pero wala siya kanang form or wala siya purma. And iyang clinical significance kay glomerulonephritis or strenuous exercise. Maybe because if kanang massive kay mo exercise kay magkakos siya og bleeding sa ato ang kidneys. And another type of cellular cast kay we have our WBC cast. So same as RBCs, cast matrix with WBCs. And iyang identification error kay same gapon with RBCs, WBC clumps, but to verify kay check if naay cast matrix. So makita ninyo for sa next nga slides kung saan sila pa-differentiate. Clinical significance, it's either pyelonephritis or acute interstitial nephritis. Pyelonephritis, I've mentioned earlier, bacterial infection with WBCs. Tungod muna nga makaproduce ka og WBC cast, but si acute interstitial nephritis kay walay bacterial infection. And di ba kung kato na-mention ako earlier, types of cells, kung sa gani nga type of WBC, ang makita dayon ninyo kung naay interstitial nephritis, it is the eosinophil. So muna siya nga type of WBC nga makita ninyo kung naay acute interstitial nephritis. So pyelonephritis, bacterial infection, acute interstitial nephritis, presence of eosinophil in the cast. So as you can see here, we have our RBC cast. So dagan kayong RBCs inside our cast. So makita ninyo nga na siya i-form ang iya nga parallel sides here and iya nga rounded ends. So may siya nga tong RBC cast and disintegrating RBC cast, meaning disintegrating ang mga RBC sulod sa cast kay nag-disintegrate mo na nga nana siya sa gawas sa cast. So isa po na siya nga kanang murag mo help ninyo kung medyo like nagduduha ka when you view under the microscope kung cast pag yun ni or kung unsa na siya nga type of cast akong nakita. So try to observe sa ihang palibot kung unsa nga type of cells ana sa iyang gawas. For example, na siya RBC, so meaning this is a type of RBC cast. So here we have our WBC cast. Dagan kay WBCs inside the cast. So yung parallel sides, iya nga rounded ends. And na po yung mga free WBCs outside. So muna siya yung makapahelp ninyo o identify kung sa nga type of cellular cast ang present sa urine sample. So we have here disintegrating WBC cast. Ang WBC clump. So muna yung clump. Bantayan ninyo, wala siya matrix or wala siya kanang form, wala siya purma. So basically, WBC sa ganoon sila nga nagtapok. So these are just WBC clumps. Okay, so to continue, we have our epithelial RTE or cell cast. But before kumupadayon di ay nakoy na ganahan i-add sa to ang WBC cast. Si WBC cast is used to differentiate between pyelonephritis and cystitis. So if you have your notebooks there and if you have your pens, okay, kindly take note of this one. WBC cast is used to distinguish between pyelonephritis and cystitis. Cystitis is our urinary tract infection nga sa lower urinary tract infection so kana mga sa bladder, sa urethra. And you know why we differentiate these two kay they have the same nga initial findings, which is increased number of WBCs, increased number of bacteria for both pyelonephritis and for both cystitis. But WBC cast asa siya makitaan sa pyelonephritis since pyelonephritis is happens in the tubules
while cystitis kay it happens in the lower nga urinary tract. So again, pyelonephritis is increased WBCs, increased bacteria, and increased WBC cast, while cystitis kay increased WBCs and increased number of bacteria. So, muna to akong i-add for WBC cast. Next, we have our epithelial RTE cell cast. So basically, these are just type of cast wherein naay naka-attach nga RTE cells sa iyang protein matrix. Simply because our tubules is composed of RTE cells ang atong uromodulin kay gikan gyud sa ato ang RTE cells. And identification error kay WBC cast. And iyang clinical significance kay renal tubular damage. So as you can see here, ang iyan lang yung para yun ma-differentiate mo kay ang ato ang epithelial cell kay again they are the large type of cells. So mas dako gyud siya sa ato ang WBC cast, but still they still have the parallel sides and they still have the round ends. And as you can see here, bilirubin stain kay again sa liver damage, ma-excrete na si bilirubin sa urine and makuha siya sa tubules, that is why matapot siya sa RTEs, and once stained kay mas mo dominate ang color sa bilirubin. And next type of cast is we have our fatty cast or fat cast. So iyang appearance kay na fat droplets or oval fat bodies attached to the protein matrix. Diba kay as what mentioned earlier sa ato ang RTE cells, kay we have type of RT cell, which is the oval fat bodies. And we have different types of fat. We have the triglycerides, the neutral fats, and our cholesterol. Again, sa ato ang stain, which is the Sudan 3 or oil red O, ang stain na gani sa ana nga stain kay ang triglycerides and ato ang neutral fats, meaning resulting to orange red droplets. While kung ay multi-cross under polarized microscope kay presence of cholesterol. So, kung ay fatty cast, meaning sa nephrotic syndrome, na siya massive proteinuria and again, massive lipiduria. Tungod kay katong normal nga negative electric charge sa ito ang cell kay naguba, na-disrupt. That is why katong mga highly molecular weight nga mga materials such as proteins and lipids kay mag-excrete na siya sa urine. That is why we need to take note that fatty casts should be accompanied by other lipid elements and proteinuria because that is the characteristics of our nephrotic syndrome. And also, we have the toxic tubular necrosis or kanang ang tubules kay again tungod sa kadugiyon kay mga matay na and mag-shedding na siya sa iyang mga cells, and that is why nanay mo appear nga mga fat materials sa ato ang cast, and also in diabetes mellitus and crush injuries. So as you can see here, obvious kayo ang oval fat bodies, dili na siya kanang ma-differentiate ug nato siya dayon sa ato ang WBCs. Kaya ato ang WBCs kay naay mga granules inside it. So kani siya kay kanang murag siya kanang fat nga naasulod sa ato ang cast, and still matrix niya parallel sides with rounded ends. And we have here our next type of cast is our granular cast. This is a reminder to everyone nga by the book or explain in the book nga dili ra jud nato kailangan good nga i-differentiate between coarse and fine type of granular cast. But there are some institutions or some laboratories wherein mas ganahan sila nga ma-identify kung sa siya nga type of granular cast. It's either coarse or fine. Kay same ra gyud siya og clinical significance. Again, these are just type of a cast in wherein naa siya kanang mga types of granules tungod sa mga another name po dai kung makadong mo sa ang old type of cast, meaning mo ni ang granular cast kay tungod katong mga type of elements nga sulod sa ato ang cast. For example, natay mga WBC cast or RBC cast kay mo disintegrate, magkadugay na siya, muna nga mahimo na siya nga granules. So muna siya ato ang granular cast kay ang granules na stay sa ato ang cast. And iyang identification error kay clumps of small crystals or columnar RT cells because they may appear as granular. Clinical significance, glomerulonephritis or inflammation or bleeding in the
in the tubules muna nga natay RBC cast nga disintegrate may muna siya nga granules. And also in pyelonephritis, bacterial infection, and we have here also stress and exercise. And also we have our waxy cast. So waxy cast are highly refractory cast with jagged edges and notches. So di ba kung si granular cast kana siya mga granules na. So samot na gyud nga once magkadugay ikato mga granules kay freely na gyud siya nga mohawa sa matrix. So, meaning mura na po siya kanang mobalik og hyaline pero dili gyud siya ingana iya nga concept. Para siya kanang mutangtang ra siya balik, mo-appear na po nga clear balik ang ato ang cast. Tungod kay nagkadugay mo hawa na sad siya sa iya nga matrix. Again, waxy cast, highly refractile cast with jagged edges and notches. So if imo siyang sampo mo dani ang cast si waxy cast kana siya kana mga notch, na siya mga additional nga ana or na siya kana mga jagged nga edges. Tungod kay sa pagkadugay sa ato ang tubules or kanang mag-necrosis na siya or kanang mga renal failure kay mo change na pud ang iya nga morphology. Muna nga mausob na sad ang iya nga structure, mausob na yung formation. That is why natay mga jagged edges and notches. Identification error, fibers, and fecal material. Clinical significance, stasis or kanang mo stop na gyud ang flow sa ato ang urine. So meaning kung mo stop na ang flow sa urine, kanang ang ato ang mga materials inside the cast kay maghinahina na sila o gawas sa cast. And also another clinical significance, chronic renal failure. Also here are our pictures of our finely and coarsely granular cast. So again, wala lang siya difference except sa iya nga size, sa iya shape sa iyang granules. Kay dire gigagmay kay granules while here kay coarse or dagko kay iya nga granules. That is why by the book kay dili siya kailangan nga differentiate, but in some institutions or in some laboratories kay kailangan gyud identify kung ano siya nga type of granular cast. So again, we have here fine granules inside the cast and we have the coarse granules inside the cast. And we have here waxy cast, di ba? Makita na ninyo mo start na nga ka-clear ang ato ang matrix, ang iyang parallel side, so mas maklaro nato tungod kay mag-degenerate na into waxy cast. So meaning kanina pa yung mga granules sulod pero naginahina na siya og kawala. Muna nga diri klaro kaayo gyud nga smooth na kanang tawon si waxy cast. And they always say nga waxy cast kay gikan gyud na siya sa granular and sa granular cast. So also we have our broad cast, wider than the normal cast matrix, otherwise known as our renal failure cast. Basically, tungod kay ang clinical significance extreme urine stasis, so meaning grabe nagikaayo ang pag-stop sa urine, sa flow sa urine. So meaning kung mag-stay na lang siya sa tubules sa ato ang urine, muna nga mo-enlarge mo-enlarge ang tubules. So meaning kung mo-enlarge ang tubules, mas mudako sad ang morphology sa ato ang cast nga ma-form. That is why naatay broad cast. Again, yung clinical significance extreme urine stasis or renal failure. Meaning renal failure, dili na function well in mga kidneys and ang inyong tubules kay ma-affected, mo-enlarge ang ato ang tubules, mo-enlarge ang iyong morphology. That is why ang ma-create nga cast kay dagko sad or broad cast. So as you can see here, dako wide kaayo ang ato ang broad cast. So we have broad waxy cast and broad granular cast. So those are our different types of cast. Again, we have our hyaline, we have our cellular cast, our RBC, WBC bacteria, and also we have our granular cast and we have our broad cast. And kuanday ka na before ko malimot, diba na-mention ako earlier katong mixed nga cast. So basically mixed cast kay nalagay siya kanang two types of cast inside the two types of materials inside a cast. For example, RBCs and bacterial cast. So muna siya ang mixed cast, pero usually kidili natin siya gini-report. Example, if ever makita tag mixed cast like na ay RBC and bacteria inside a cast, so try to search for another field pa, and kung makita nimo kung unsa gyud ang dominant, for example
Nagay ka ng cast nga RBC lang siya sa sulod. Cast nga mo makitaan kay bacteria, so muto siya kaay bacterial cast. So again, those are our different types of cast. So now, let us now proceed to the crystals.